Amen, amen. Amen. Bafunde kile kibaya kiko je, na konsekanse ya kile kibaya kiko nini. Lorsque batamwambia vizuri, vile vizuri kwa kuvifuata vinakalaka difficile kwa watu. Asema banambia Adamu na yeye, munona hii mushikabambe. Biblia nasema shetani alikuya pale, anaenda na maproshe. Kama tunaangalia pale, selon la Bible inatuambia kusema nini? Panakuya des exemplaires. Ile exemple ninapenda kuleta, lorsque bibi alikuwa auprès de son mari, alikuya chini ya bwana, parce que mwenye kufuata maordre na kuifuatilia ni nani? Ni Bwana. Amen, amen, eh? Amen. Bwana ndio anakoko anachunga nani? Bibi. Bibi achungake Bwana. Me Bwana ndio anafanya nini? Anachungaka bibi. Na bibi anakalaka chini ya nini? Ya sous autorité ya nani? Ya bwana yake. Lorsque na mugarde, mena bien aimé, mumu ile mama, Bwana alikuwa pale, anapatia bibi yake pia na yeye nini? Maordre. Bibi yangu, basa kutuambia, kwa Mungu anasema, tusiende à l'encontre ya volonté yake, na tusiende kwa ile muti, bali tu interdit, usikasoge yake, usikachofa keko, bakia mpaka hapa. Bwana anatoka nenda mkazi. Amen, amen. Amen. Bwana anatoka nenda wapi? Mkazi. Anenda kutumika. Mais bibi pour que nabakia son côté a respecter ma ordre na manorme ya bwanake mwacha kwa nyumba, bibi anafanya nini? Anatoka. Selon kishike Bible banasema bibi ashikubatiake auprès de son mari. Bibi ashikubatiake au milieu pale bafashi bali bachaka. Bafashi pale bwanake alimwachaka. Bibi naye alitoka a son côté, anenda naye kushunguluka. Efe bibi anapendaka ni bintu liko napendeza na kufurahisha manjo na kuangana pa manjo. Mama dans le Seigneur, hata nikwambie usiko ule mama eko natafuta bile liko nangala pa manjo, bile liko nangala pa manjo binapotesaka bantu, binaveglaka bantu, binagushaka bantu munjimu. Pourquoi bile binafurishaka bantu? Banauke beko ile symbole eko sa eko napenda sa fleur. Nuna vile mtu anapenda ka fleur. Je voulais moi mama. Parce que na Mungu fleur mnapendaka ma fleur. Amen. Bien. Umeremete bien. Na okuye uko nangala ka poudre na pakala kumancho. Lele. Kisha kumancho. Ka pomade neka kumancho. Mwingine anapakala mlomo na yasha tomate, anabia kabila vyote mlomo, anza kuangala naye kwa sa fleur. Alors, à cause de cela, maman s'ikubakie à son côté, à sa place, à y déplacer. Lorsqu'elle déplaçait, anenda pour qu'elle pate connaissance, ya kujua pourquoi bari tout fait interdit imuti. Anaanza kuyangalia, est-ce que muti yenye kuko miba, est-ce que muti yenye kuko bintu gani, anaanza kuipapase le tour de kona yangalia. Amen, amen. Amen. Maintenant mukupenda angalia palibaya. Shinaona banutagaza mtoto. Ushinde pale peko nini? Peko moto. Mtoto aninda mbele pambabu na puliza. Tumaifu tunaruka kamoto kana kwa hiyo kamoto esi kateni chomo. Ole eshe pale aninda na bamba. Lorsque bien aimé, bubaya buko na kuatire. Buko na kuatire vers vous foncer ndani ya nini? Ndani ya chini. Alors bule bubaya Esther kwa naangalia ile mti, aisondele maarbe, aisondele mantunda. Maandiko nasema serpent na Yesu kalake mbali. Shetani ana mbali na wewe. Shetani atona ombaka je. Shetani mbali na nini? Na wewe. Lorsque unaanza kuomba, lorsque unapanda mu Kristo, shetani naye anafanya nini? Anakaribia. Anakwasa mtoto kiloko, akasonde, akaangalia pale peko nini? Peko moto, eske moto tenirumbushi. Kama unaanza kuomba, iko soka na mchokoza shetani fashiko. Akuya pime, eske peko moto ya kweli. C'est pour cela, Biblia konasema résister au diable, résister avec une foi ferme. Tupingane shetani na imani yenye kukamilika, na imani ya waki na ukweli, na imani ya kueneana. Hapana imani kipande, ungekuwa imani kipande, hautamuvendaka shetani. Amen. Uko na imani, asema résister au diable avec une foi ferme. Parce que bien aimé, kama uko na imani yenye kueneana, shetani atakuwa na uwezo ya kukuvaincre. Biblia nasema lorsque shetani utamresiste, il faut na résister na imani ya kueneana. Ndio pale shetani atafanya nini? Atakimbia. Lorsque atajasema ni moto ya kweli iko na waka hapa,
atalunguka na atafanya nini? Atenda. Asitabambako kote na siku ingine. C'est pour cela, la Bible nous dit, le diable, il est comme un lion résistant en train de rôder autour de nous pour chercher à qui il va dévorer. Lorsque bébé, uko na tembea, shetani eko na shunguluka pembeni yako, eko na chunga nishiku atakuangusha afanye nini? Akudevore. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Lorsque bébé, ule mwanamke anachofa pembeni ya ile mti, shetani anamtokelea automatique mpaka pale. Lorsque unaenda kusonde, kujua kibaya, kilo kibaya, unekichofea, unasema ni karibu mbele. So pale bien aimé, bubaya utakuanga na unakuangusha chini. Bubaya ni kukukimbia. Bubaya ni kukimbia mbali. Bubaya na kupima. Bubaya ni kuachia mbali sana. Asema le diable, lorsque bien aimé, huyu Adam, huyu Esplito, anabambele munchi shetani anamtokelea pale. Bamba tukuja wako. Ushongope kintu. Yeye anasema pana. Mungu alituambia sema tushikure, mimi nione kwa ya mzuri sana. Eske Mungu alimwambia Yakobo asema mshikure? Asema tushikure. Mungu alikwambia sema ushikure, wala usiangalie, wala usibambe. Kuile mtu unaenda kufanya hapo nini? Amen, amen. Amen. Pembeni ile mtu unaenda kufanya hapo nini? Parce que kule bana nikataza na ile njia sitafanya nini? Sitapita. Na pa ile nini sitafanya nini? Sitafrequenter. Mais la femme alienda kufrequenter pa ile liye bali ba interdit, pa ile liye bali bakataza, je pale palikuya pa ule mwanamke kushughulikia automatiquement shetani anafanya nini? Anamtokelea pale. Kama shetani anakutokelea, imani yako haina ferme, imani yako haina kushikamana, njoo na kama watu wanaanguka deja ndani ya peshi. Parce que imani yako kwa nini iko ya chini. Mungu akone sana. Amen. Imani yako kwa chini sana. Mais il faut résister. Piga shetani. Kukatala matendo yake. Kukatala mali yake yote na kufanya mapenzi ya Mungu. Il faut accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimé, c'est une chose qui continue sana. Asema lorsque banakuya pale anafanya banabebele tunda, mwanamke anakuja anamsebiri, anabebele tunda anaenda kupelekea tena nani? Bwana yake. Bwana yake naye anafanya ni sana kuuliza. Nimeshiba tukasema tunasema iko utamu sana kuja na wewe. Lorsque anakuja bote ubade bananguka ndani na nini? Ndani ya péché. Amen, amen. Bote bananguka ndani na nini? Ndani ya jugement. Et puis Mungu anaparcourir. Unaona péché inatoshaka mtu mwe benediction. Lorsque unaanguka mu péché, unakuwa na mtu haya. Et puis unakuwa mtu haya. Unakuwa mtu wa kufichama. Et puis unakuwa mfichama. Hata palikuwa vizuri hautafanya nini? Hautabipata. Pourquoi utabipata? Parce que uko mwenye kufichama. Pourquoi waikiwe? Parce que uko mwenye kufichama. Pourquoi uendelee kumbele? Parce que uko mwenye kufichama. Pourquoi uko naomba hakuna matokeo? Parce que peko kitu kimoja kinafichika sura yako. Parce que quelque chose kinakutosha bebe dans la volonté de Dieu. C'est pour cela il y a certains gens depuis banaanza kuomba ababarikiwe, abafunguke juu ya nini? Beko mwenye kufichama muso ya Mungu. Esema anafichama, Mungu anakuya ndani ya shamba, anaanza kutafuta mtu na mwingine anaenda pafashi yake, anakuta pafashi ya mtu na mwingine pepo nini? Pepo washi. Amen, amen. Amen. Haleluya. Amen. Yesu yuko ndani ya sala. Amen, amen. Amen. Anakuya, anatafuta Mungu, pafuasi ya mtu na mwingine, anakuta peko vide. Angalia Bwana sina hapo. Angalia bibi sina hapo. Mungu anatembea. Aba bantu banapasa kudemere, kubaki hapa ifuasi. Pourquoi pa mafasi yao banakuya psa? Aba bantu peko wapi? Bale bantu peko psa. Kitabu cha Habakuki kinatuambia nini? Habakuki anasema je suis là à mon poste jusqu'à ce que la parole de la prophétie va s'accomplir dans ma vie. Même si ça tarde, je veux l'attendre. Atena kawia mitafanya nini? Tachunga. Tabaki pa poste ya Adam na Eve. Mungu alibacha pa poste. Eva alibacha pa poste. Abakudemere fidèle. Abakupersevere, abakubakia imara, benye kubakia pafasi. Ale Mungu alibacha. Lorsque Mungu alishuka ndani ya shamba la Eden, anaanza kutafuta
pake palikuya kufa, palikuya vide, apakukuye mtu. Mungu anaita njo wanaita kushikia mbali, kusha kufichama paske tuko utupu. Amen, amen. Mungu akubariki sana. Amen. Njo wale wengine Mungu anaita ndani ya kanisa. Mungu ashaweka maposti hapo. Huko mwimbaji. Pale mwimbaji pale Mungu atakuwa ndio atafanya nini? Atakubariki hapo. Pale kazi ya evangeliste, ndio pale Mungu atafanya nini? Atakubariki hapo. Pale mkunja wa mama presidente, ndio pale Mungu atafanya nini? Atakubariki hapo. Pale ndani uko nayo, kama ni mama pastor, pale ndio Mungu atafanya nini? Atakubariki hapo. Pale wakati wewe ndio kama uko diacre, ndio Mungu atafanya nini? Atakubarikia. Lorsque Mungu uko na teri, pa nafasi ya bantu, eko nakuta peko nini? Peko viti. Misemo ya baraka, misemo ya malako, ile Mungu alimuprometraka, inashinda kujirealize, inashinda kujakompre. Pourquoi misemo ya malako na baraka inashinda kujirealize? C'est parce que Mungu eko nakuta bantu wanafanya nini? Wanatoka pa nafasi yao. Panatoka pa mafuasi yao, pa mafuasi ya watu, panabakia wazi. Lorsque Mungu eko na baita, batu wanasema, banaanza majustification. Papa nilitoka hapo, paske mkanisa, mama fulani alinijaribu. Mungu akweli sana. Paske mama fulani alifanya nini? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Shikuwa mkanisa paske nani alifanya nini? Bali nisema. Sikuwepo paske fulani alipiliza njoo nafanya nini? Mimi natoka mimi namwachia hapo. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Eko natoka nafasi yako. Mungu yuko na kwanza kubariki. Anakuta leo dimanche ndio siku ya promesse ya baraka yako. Anakuta fulani eko absent. Eko nakuta absent, sio ule mtu atabarikiwa. Unakuwa kwa absent. Watu wengine wabarikiwe. Mungu anasema atatimiza malako yake kwa wakati yake yenye kuendeana. Wakati ya Mungu ashakukonte masiku ya kubarikiwa, masiku ya visitation ya baraka yako. Kama ubakie pafuasi yako, lorsque Mungu atatembea na masiku yake, siku ile yaka yawe kukubariki, Mungu anakuya anakukutanisha, hauna mapenzi yake. Mungu anakuya anakukutanisha, hauna makazi yako. Mungu anakuya anakukutanisha, hauna tena mwimbaji. Mungu anakuya anakukutanisha, hauna tena intercessor. Mungu anakuya anakukutanisha, hauna tena evangeliste. Mungu anakuya anakukutanisha, hauna tena maombi. Mungu anakuya anakukutanisha, kanisa ushakuacha. Mungu anakuya anakukutanisha, Bukristo ushakuacha. Mungu atarudia na benediction yake. Siku ya visitation kwa nafanya nini? Inapita. Amen, amen. Amen. Siku ya visitation nafanya nini? Inapita. Mnachoba kwanza kupokea benediction kwa mama. Ndio wanapasha kuya imani. Mena tunaendelea na maandiko takatifu. Maandiko yanasema lorsque Mungu anaangalia, abana pafuashi, anabauliza mko wapi? Banasema c'est parce que tunalikutana tuko utupu, ndio tunakimbia. Bien aimé le Seigneur. Aya, bubaya bule watu wanafanya, buko na fere kunampatia haya. Efa anapata haya na kanisa anafanya nini? Anakimbia. Njia haya ya matendo alifanya nini? Alifanya. Ya comportement que nafanya nini? Eko na comporter. Unapiganisha bantu lichwa. Tellement unaona tena unakuwa mwa insécurité. Il faut faire nini? Ukimbie. Ukimbie. Paposta kwa panabakia nini? Viti. Esekele, magia paposta kwa panabakia wazi. Tulikimbia ya mbao ulifanya. Acha nikwambie, haina kukimbia. Job solution, mekupitia kamana, yawe kufanya ni kutengeneza, ni kuarranger, kurudilia, kumikulia Yesu, kurudilia mapenzi yake, kurudilia parole yake, kurudilia mapendo ya kwanza ulikuwa nayo na Mungu, uirudishe porque Mungu afike kukubariki mwakati kufanya nini ya kueleana. Urudie pafashi yako, tarudia joto na mkono ya Mungu. Amen kanisa. Amen. Kanisa mbele Mungu akonapenda kesha kade nu arudie pa posti yake parce que anasema nini? Oh bien aimé, Mungu uko bien sana. Parce que les vitu vingine ni préparer, Mungu anasema hapana. Semeze anjou ya jugement na salaire ya chacun de nous. Ya moya na mwingine ndani ya kanisa. Parce que vraiment tobati abafanya mapenzi yangu. Ta juger mtu na mwingine selon makazi yake.
na mimi nitalipa mtu na mwingine selo nini kazi ile konafanya. Amen, amen. Ndani ya kanisa Mungu atalipa mtu na mwingine. C'est pour ça nasema anza kukichwa mpaka kumwisho. Hata watumishi wale weko pale, kama mfanye mapenzi ya Mungu, watumishi wote weko mkanisa, kama mfanye mapenzi ya Mungu, itakuwa ni jugement. Mungu atakulipa selon kazi yako na Mungu atakujije en fonction ya bila unafanya. Amen. Mungu akoni. Amen. Mama president, Mungu na mwe atemijije en fonction ya vile unafanya nini? Unafanya. Le problème anake tushakuchakula watu tunaweka komite muungane. Me kama mpende kuungana juu ya kufanya mapenzi ya Mungu, haina problem ya pasteur, ni problem yako. Siku ya mwisho ule Mungu aliinspire tubebe nchini yako tukwanjike, tukweke mkomite. Njoo Mungu atafanya nini? Atakujije. Amen, amen. Amen. Asema damu na yeye banafichama, Mungu anabaita, anabaransamble tena. Anaita damu, anaita yeye, anaita na nani? Na nyoka. Amen, amen. Amen. Anabaweka wote watatu wapi? Pale. Anaanza kushishia. Anaangalia ule le plus fort, le plus raisonnable pour la raison. C'est pour cela ndani ya kanisa mama mimi nafanya kama mapenzi yangu. Na mimi napenda tena kujirevolte te kufanya mapenzi ya Mungu. J'espère que bana bonekana mimi nenda kama nakupekua mimi nakusisite. Kama unakuwa dispersé à cause ya péché yako ulifanya, Mungu atakujije selon péché yako. Amen, amen. Amen. Kama palikuwa maskandali ulifanya, Mungu atakujije selon maskandali yako. Mais avec moi, le pasteur, il faut y accomplir volonté, pia mapenzi yangu. Asema brebi yangu, banakuwa disperse, banakimbia, beko mumapori, lio aminifu, abapende kubakia kwa berger moya, banapenda kuzambalala, mumilima, anasema, banakuwa ino objet, ya babeti sauvage, banakuwa ino objet, ya babeti sauvage, ya babalu, mubalu wote, anaza kuba ekrase, kuba bamba, efe bien, unakimbia, mapenzi ya Mungu. Kula konenda utakutana na walume kwa baningi sana. Baluni banani? Babeti sauvage ni banani? Inakuwa ni faux prophètes. Ba faux prophètes bale banatawala leo. Miso yao asema mumilima na mumabonde bale babeti sauvage basa kuingia basa kutawala mapori fasi yote. Kwa milima beko hapo asema les brebis sont dispersées. Mes brebis sont dispersées. Batoto wangu wanafanya nini? Banakuwa dispersés. Banaenda mumilima na mumajangwa. Bandu weko na katala kwa accomplir devoir mapenzi ya Mungu ndani ya kanisa à cause de quoi? Banaanza kwenda ole dimanche